हावड़ा नगर निगम के 4 नंबर बोरो कार्यालय में अन्नपूर्णा योजना की राशि नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कार्यालय पहुंचकर एक अधिकारी का घेराव किया और जल्द योजना की राशि उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिला माधवी दास ने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उनके खाते में राशि नहीं पहुंची। उनका आरोप है कि बाद में आवेदन करने वाले कई महिलाओं को योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि उन्हें लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। महिलाओं ने अधिकारियों पर बार बार आश्वासन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन की सूचना पर बेंट्रा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं भाजपा नेता शिवशंकर साधुखा ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर योजना की प्रक्रिया में कथित बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने पात्र महिलाओं को उनका हक दिलाने का आश्वासन दिया। একটা অন্নপূর্ণা যোজনা বিভ্রান্তকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কারণ এখনো যে সকল তৃণমূল কর্ত যারা 10,000 12,000 টাকার মাইনে চাকরি করে তারা এটা সাবোটেজ করেছে। এক শ্রেণীর মানুষকে পাইয়ে দিয়েছে, অন্য শ্রেণীর মানুষরা পাচ্ছে না, তাদেরকে সাবোটেজ করা হচ্ছে এই কারণে যে বিজেপি সরকার এটা করছে না। এমনকি এই বুড়ো থেকে বার্তা দিয়েছে যে আপনারা লোভে পড়ে ভোট দিয়েছেন তো এখন ভুগুন, এই রকম কথাবার্তা বলেছে। এটা পুরোপুরি সাবোটেজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিজেপি সরকারকে বদনাম, রাজ্য সরকারকে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্যই যারা এখনো তো পুরো জ্বর যায়নি, যে সকল তৃণমূল কর্মীরা আজও এই বড়োতে বা কর্পোরেশনে রয়ে গেছে, এটা তারা করছে। বিভিন্ন লোক করছে, সবই তো তৃণমূলের ছিল। বক্তব্য যাদের 4 চাকা গাড়ি আছে, 3 তলা বাড়ি আছে, তারা অন্য টাকা পাচ্ছে, কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। আমি সেই একটাই কথা আপনাকে বলবো, এটা একটা সাবোটেজ করার চেষ্টা চলছে, এই রাজ্য সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে এবং করছে। যে সকল কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস তৃণমূল কর্মী কাজ করছে নিচুতলায়, এই কারসাজিটা তারা করছে।